السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا نموذج ديال الفرد في مادة علوم الحياة والأرض السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي. Prenez une feuille et un stylo ou essayez de répondre aux questions اللي نعملها نشرح لكم أنا في هذا النموذج ديال الفرد. بالنسبة للفرد بصفة عامة كيكون مكون من جوج الفقرات. الفقرة الأولى هي restitution des connaissances يعني استرداد المعارف. في هذه الفقرة كيكونوا عندنا أسئلة اللي كتعتمد على المكتسبات ديالنا، يعني خصنا نجاوبوا مباشرة على السؤال. والفقرة الثانية فيها الغيزونمون سيانتيفيك، يعني كيكونوا فيها دي زيكزارسيس اللي كيكونوا فيهم تجارب أو الوثائق اللي من خلالهم كنعتمدوا في الإجابة ديالنا على الأسئلة. مثلا كنعطيوكم تجربة والأسئلة عليها، كنشوفوا التلميذ واش قادر أنه يفهم التجربة ويجاوب على الأسئلة بطريقة الاستدلال العلمي. إذا نبداو ليكزارسيس الأولى وحاولوا تجاوبوا على الأسئلة au fur et à mesure que أنا كنشرح. عاد شوفوا لا كوريكسيون في الآخر د لا فيديو. دونك بالنسبة للإكزارسيس الأولى عندنا répondez par vrai ou faux، أجيبوا بصحيح أو خطأ. Un milieu naturel est formé seulement du vivant، يعني الوسط الطبيعي يتكون من الكائنات الحية فقط. est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux؟ La paramécie est un être vivant pluricellulaire. Pardon. الباراميسي يعني أن واحد الكائن حي متعدد الخلايا. est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux؟ La cellule végétale est caractérisée par une paroi squelettique. La cellule végétale كيف ما شفنا في الكور عندها une paroi rigide اللي قلنا كتكون جدار سيلولوزي و une forme كنا شفنا لا فورم ديالها rectangulaire ماشي circulaire بحال لي سيلول انيمال. هذه جاوبت لكم عليها. L'eau est une composante minérale de l'environnement. الماء هي واحد المكون معدني ديال الوسط الطبيعي. Tout être vivant est constitué d'au moins d'une cellule، يعني كل الكائن الحي أو الكائنات الحية على الأقل تتكون من خلية واحدة. est-ce que c'est vrai؟ Exercice 2. Donnez la définition des termes suivants: la cellule et l'être vivant. L'exercice 3. Mettez les mots suivants dans les vides qui conviennent. هاد الكلمات غنعملوهم في هاد الأماكن الخاوية هنايا في كل اقتراح. عندنا un unicellulaire، noyau, cellule, cytoplasme, membrane cytoplasmique et pluricellulaire. Donc quelque chose, être vivant formé par une seule cellule. Donc c'est un être vivant formé par une seule cellule. C'est quoi? Est-ce que c'est un unicellulaire ou bien le noyau, la cellule, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique ou bien un pluricellulaire؟ واحدة من هادو ما نعملوها هنايا. Petite masse, quelque chose, petite masse contenue dans le cytoplasme d'une cellule. واحد الكتلة كتوجد في لو سيتوبلازم ديال الخلية. شنو هي؟ طبعا من هادو. quelque chose شي حاجة هنايا غنكتبوها
c'est un être vivant formé par plusieurs cellules. الكائن حي يتكون من عدة خلايا. C'est quoi? Est-ce que c'est un pluricellulaire, une membrane cytoplasmique, un unicellulaire? C'est quoi? La dernière phrase, عندكم شي حاجة enveloppe qui entoure toutes les cellules. شنو هي? C'est quoi? Donc, le quatrième exercice, légender le schéma ci-contre. يعني خصنا نعملوا الأسماء ديال كل مكون من مكونات هذا الرسم. دائما ما نساوش لو تيتر. إلا كانت عندكم الشيما مرسومة خصنا ما نساوش التيتر، ولا طلبوا منا في السؤال أننا نرسمو، خصنا نرسمو ونعملوا لا ليجوند اون بلوس التيتر. Question 2. Quel outil utilise-t-on pour observer une cellule? يعني شنو هي الوسيلة اللي كنستعملوها باش نشوفوا الخلايا؟ شوفوا في لا فيديو اللي كنت عملت قبل فيها لاباغاي اللي كنشوفوا به لي cellules végétales. Donc la troisième question, donnez un exemple d'un être vivant pluricellulaire. نعطيونا هنايا واحد المثال ديال كائن حي متعدد الخلايا. هذا فيما يخص l'exercice 4 ديال restitution des connaissances. دابا نمشيو للريزونمون سيونتيفيك. دونك هنا شنو عندنا؟ exercice 1. Le document ci-contre représente un milieu naturel. Voilà, vous voyez là واحد الفوتو ديال un milieu naturel. Donc, utilisez les informations du document pour remplir le tableau ci-dessous. يعني نعتمدوا على هاد المعلومات اللي كاينين هنايا، الاسماء اللي كاينين عندنا في هذا الوسط الطبيعي، ونعمروا هاد الطابلو هذا. دونك عندنا le composant vivant animal, c'est un vivant végétal et un non vivant. On a des exemples. Exemple 1, exemple 2. Donc l'arbre. كيفاش غنعملوها؟ C'est un être vivant animal ou bien végétal ou bien c'est un non vivant. L'air, les algues, les poissons, les micro-organismes, l'herbe, le sol. هادو كاملين غنكتبوهم في هاد الطابلو هذا. Pour le deuxième exercice, عندنا le document ci-dessous représente une préparation microscopique de la paramécie. كنا شفنا أن الباراميسي هو واحد الكائن حي مجهري، c'est un micro-organisme الذي يعيش في المياه الراكدة qui vit dans les eaux stagnantes. Son corps recouvert par des cils pour se déplacer. الجسم ديالو محاط بواحد الأهداب التي تساعده على الحركة. Donc, la question bien sûr, schématiser et annoter l'observation microscopique ci-dessus. نعملوا رسم تخطيطي لهاد لا باغاميسي هنايا، طبعا بلا ليجوند وبالتيتر ديال الديسان. دونك هذا هو ليكزامبل ديال الامتحان. بالنسبه لهاد الكونترول اللي غنعملو دابا ما يكونش فيه درس لا ريسبيراسيون حيت ما وصلنالوش كامل، غيكون فيه غير على ديكوفيرت دا ميليو ناتوريل. essayez de répondre على هاد لي كيسيون ولا كوريكسيون غنعملها لكم في لا فيديو اخرى، لا فيديو سويفونت اللي كاينه في هاد البلاي ليست ديال بروميير اني انترناسيونال. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش اون فوا نعمل دي زيكزارسيس دي كوريكسيون يوصلوكم لي فيديو.